प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम पुणी थे शनिवार बाइबल अध्ययन उपासना को स्वागत जनाए। प्रभु अनुग्रह करी आम जीवन रे पुणी एक संध्या दी अच्छी जेपरिक आमने तांकरी सानिध्य एकत्रित हवा। आसतु आमने पदे प्रार्थना करिबा तापरे आमने ईश्वरंकर वाक्य आलोचना करिया पई जिबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आमे तुमर महत नाम को धन्यवाद देउछु। एई संध्यार पुणी थरे प्रभु आम मान को ईश्वरंकर वाक्य आलोचना करिया पई सहाय्य करियछ। कटक ओडिया बाप्टिस्ट मंडली पक्षरु आज हे बाइबल अध्ययन उपासना को प्रभु तुमर भक्त दास दासी मान को प्रभु आमने स्वागत जनाओ। तुम्हें प्रत्येक को कथा कह जेपरी प्रति शनिवार संध्या 7 घंटा बेले आमने एकत्रित हो। प्रभु आज आमने एकत्रित होइअछु। प्रिय प्रभु जेपरी तुमर वाक्य चिंता करिबो, तुमर वाक्य आलोचना करिबो एवं प्रभु तुमर सेही वाक्यर गभीरतारु किछि प्रभु आमने जानि पारिबो, बुझी पारिबो, सेतपाय तमे कृपा करो बोली प्रार्थना करूछु। प्रकाशित पुस्तक आमने आलोचना करूछु। प्रिय प्रभु एही प्रकाशित पुस्तकर गभीरता तार रहस्यमय विषय सब जानिबा बुझिबा एते सहज नुहे आम मानक पई। तथापि आम मान को सहाय्य कल। 1 पर्वरु 21 पर्व पर्यंत प्रभु आम मान को पढ़ा देल, तेणु धन्यवाद दौछु। आज 22 पर्व टिके आलोचना करिबु। तुम्हें प्रभु सहाय्य कर। गौरव महिमा संभ्रम तुम्हें पा। करेंट नेटवर्क टेक्निकल इश्यू को तुम पवित्र पाद तले रखुछु राजा। तुम्हें ही प्रभु सहाय्य कर। गौरव महिमा आउ थरे तुम पाद तले अर्पण करी जीसुंक नाम रे मागिलु, आमीन। प्रभुंकर प्रिय लोक माने पुणी थरे आपण मान को स्वागत करे आज ये विशेष शनिवार बाइबल अध्ययन उपासना को। आपण माने जानती जे आम माने यही शनिवार बाइबल अध्ययन कार्यक्रम रे ईश्वरंकर पवित्र वाक्य मध्यरु शेष पुस्तक जहाँकि प्रकाशित पुस्तक आलोचना करि आसुअछु। प्रकाशित पुस्तकर 22 पर्व मध्यरु 1 रु 21 पर्व पर्यंत आम माने आलोचना करूथिलु। गत शनिवार दिन रे एही बाइबल अध्ययन माध्यम रे आमने केतेक पुस्तक विषय रे आलोचना करूथिलु। आपण मानकर मने थिबो, कारण आमने देखु जे 20 पर्वर प्रकाशित पुस्तक 20 पर्वर 12 पदरे जो कथा लेखा गला, पुणी 21 पर्वर 27 पदरे जो कथा लेखा गला तारी विषय रे आमने आलोचना करूथिलु। ता होछि कोन ना ईश्वरंकर सही सिंहासन सम्मुखरे अनेक पुस्तक खोलागला। जीवन पुस्तक बोली मध्य गोटाए पुस्तक खोलागला। सेही कथा आमने आलोचना करूथिलु। आशा करे आपण मानकर मने थिबो। अनेक पुस्तक खोलागला। सेही पुस्तक मानकरे सामूहिक पुस्तक थिला, लोतकर पुस्तक थिला, कर्मर पुस्तक थिला, विवेकर पुस्तक थिला, साक्ष्यमय जीवनर पुस्तक थिला, जहाँकि स्मरणार्थक पुस्तक बोली मध्य कहा जाए। तापरे हमने देखिलु जीवन पुस्तक। जीवन पुस्तक कौन, सेठी कहार नाम केबे कटा जाए, कहार नाम केबे लेखा जाए, ये समस्त विषय हमने आलोचना करियछु। आशा करे आपण माने निश्चित भाव रे ताकू बुझिथिबे, लेखिथिबे। आउ जदि आपण माने पाई पारि नाहंती तेबे आपण माने सीधा सड़क जाई परिबे आपणकर यूट्यूब को एवं रेव निहार के वर्धन जदि आपण माने सर्च करिवे आउ सेथिरे आपण माने देखि परिबे। तेबे आज हम माने चिंता करिबा प्रकाशित पुस्तक 21 पर्व हमने सारिछु। कारण 21 पर्व 22 पर्व ए 2 पर्व मध्य रे हमने देखु आउ ए 2 पर्वर प्रधान विषय हैला देख सबु नुआ होई अछि। देख सबु नुआ होई अछि। प्रभु परमेश्वर कहउचंती देख पुरातन विषय सबु आमे लोप करिछु आउ आमने नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग तमानकर सम्मुखरे रखुछु। नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग ताहा एक नूतनीकृत पृथ्वी अटे, नूतनीकृत स्वर्ग अटे। कारण आमने देखिलु 7 मुद्रार विचार सरिछि, 7 तुरीध्वनिर विचार सरिछि बा क्लेश सरिछि। तापरे आमने देखु 7 क्रोधर पात्रर क्लेश मध्य सरिछि। एही 3 गोटी 7 बा 7 संख्यार क्रोधर पात्र
पुणी तुरी ध्वनिर क्लेश, पुणी 7 गोटी मुद्रा भग्नर क्लेश, ए समस्त सरी। पृथ्वी पशु भंडख्रीष्ट एवं तार अनुगत मानकर द्वारा पृथ्वी तार चेहरा बदली जाइछि। पृथ्वीर अवस्था वर्तमान एक ध्वंस जीर्ण शीर्ण पृथ्वी परि। 2 गोटी युद्ध मध्य एई समय शेष हो सारिछि। प्रथम युद्ध हैला हार्मिगदन युद्ध, द्वितीय युद्ध हैला गगमाग युद्ध। एही 2 गोटी युद्ध मध्य प्रभु परमेश्वर आपणार शक्ति रे एक मुहूर्त रे समस्त पापी जो माने कि भंडख्रीष्ट एवं सेही पशुर अनुगमन करुथिले से मानकु नाश करिसंती। ए हला 21 पर्व पर्यंत हमने देखिलु महानगरी बाबिलर पतन हेछि। महावेश्या जे सेही ताहार मध्य पतन हेछि। अनेक विषय वर्तमान शेष हो सारिछि। आमानक पई ताहा शेष हेइ नै। ईश्वरंकर वाक्यर धारावाहिक अनुसारे तारी समय अनुसारे ताहा कोन हेछि शेष हेछि। कारण ईश्वरंकर पवित्र वाक्य रे प्रकाशित वाक्य ताहा भविष्यतर इतिहास को प्रकाश करेबा। इतिहास नुहे भविष्यतर समस्त डिटेल्स को कौन करे से प्रकाश करुअछि। परमेश्वरंक निमंते से समस्त घटी जाइछि, किंतु मनुष्य मानक निमंते ताहा घटिबार अछि। तबे 21 पर्व रे 22 पर्व रे हमने देखु नूतन विषय, नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग। किए सेही नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्ग रे प्रवेश करिवे, आउ सेथिरे कोन ताहार अवस्था थिबो नूतन पृथ्वी नूतन स्वर्गर ताहा एथिरे प्रकाश करा जाय। सेही 21 पर्व रे हमने पुणी देखु नूतन जेरुसालेम, जहां को कि आउ विवाह निमंते सुसज्जित मेष शावकंकर भार्जिया बोली कहा जाउछि। 9 पदरे लिखा जाय, तत्पर जो सप्तदूत शेष सप्त क्लेशरे परिपूर्ण सप्तपात्र धरिथिले से मानक मध्यरु जणे आसी मते कहिले एठाकु आस, मु तुम्भकु सेही कन्या अर्थात मेष शावकंकर भार्जिया को देखाइबी। नूतन जेरुसालेम जहा कि मेष शावकंकर भार्जिया कन्या बोली सेही दूत प्रकाश करुचंती। प्रिय बंधु मैंने एई नूतन जेरुसालेम एपरी सौंदर्य रे परिपूर्ण जहा कि जणे कन्या विवाह हेबा पाई से निजको विभूषिता करिथाए, निजको सुसज्जित करिथाए, सेही परि कथा सहित तुलना करा जाई अछि। प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। मंडली सहित किए तुलनात्मक अटे? विश्वासी सहित कहार तुलना करा जाई पारे? सेही 10 सहस्र मध्य अन्यतम परम सुंदर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सौंदर्य जेपरी तांकरी कन्या मध्य सेही परि वर्तमान विभूषिता हेछि, सुसज्जित हेछि। तारी कथा स्थान रे हमने जानिबा को पारुछु। तेबे एही नूतन नगर बा नूतन जेरुसालेमर किए बासिंदा हेबो किए बासंद हेबो ता कथ्या मध्य अति स्पष्ट भावरे प्रकाश करा जाय। जेउ नगर की उच्च प्राचीर रही अछि, सेही नगरटी चतुष्कोण, आ उच्च प्राचीर रे 12 द्वार, आउ सेही द्वार रे 12 दूत और द्वार समूह रो उपरे इस्राएल संतान मानकर 12 वंशर नाम लिखित अछि। पुणी 12 द्वार 12 मुक्ता, प्रत्येक द्वार गोटिए गोटिए मुक्तारे निर्मित। बाबा नगरर प्राचीरर भित्तिमूल समस्त प्रकार बहुमूल्य मणि रे भूषित। मणि मानकर नाम सेथिरे दियागला। शेष रे सेही नगरीर सूर्य की चंद्रर प्रयोजन नाही। 22 पर्वरे सॉरी 21 पदरे 22 पदरे लिखा जाए, मु सेही नगरी रे कोनसी मंदिर देखिली नाही। आउ पृथ्वीर राजा माने आपण आपण ऐश्वर्य ताहा मध्य को आनिबे। एई द्वार समूह केबे हेले रुद्ध हेबो नाही। 27 पदरे लिखा गला, कौनसी असुचि विषय किबा घृण्य कर्मकारी ओ मिथ्याचारी केही सेथिरे कदापि प्रवेश करिबो नाही। केवल जो मानकर नाम मेष शावकंक जीवन पुस्तक रे लिखित अछि से माने प्रवेश करिवे।
जीवन पुस्तक मेष शावकंकर जीवन पुस्तक रे जहार नाम लेखा थिबो केबे लेखा थिबो जगतर पतनावधि जहाकु से लेखिचंती सही माने प्रवेश करिवे सही नूतन जेरूसालेम रे हालेलुया नूतन जेरूसालेम रे सही माने प्रवेश करिवे एवं सही स्थान रे वास करिवे वेरी गुड तबे सही नगर रो चारि गोटी विषय एही प्रकाशित पुस्तक 22 पर्वर 1 रु 5 पद मध्य जहन आम मान को गोटे डिटेल्स दौरान चारि गोटी विषय एथिरे से उल्लेख करुचंती आम माने ताकू टिके चिंता करिबा चारि गोटी विषय से प्रकाश करुचंती कौन से चारि गोटी विषय आसंतु आम माने प्रथम विषय देखिबा जहा कि एक पदरे प्रथम विषय एक पदरे आपण माने देखि पारिबे परे से मते जीवनदायक जलर गोटे नदी देखाइले ताहा स्फटिक सदृश उज्जवल पुणी ईश्वर और मेषशावक सिंहासन निर्गत होई नगरर पथ मध्य दे प्रवाहित हेउअछि प्रथम विषय आम माने देखु एही नगरर एही नूतन नगरर विशेषत्व हैला तार जीवन विषय लाइफ कौन लाइफ जीवनदायक जलर गोटे नदी अछि नगर समूह नदीर पार्श्वर निर्मित आमर कटक सहर महानदी पार्श्वर निर्मित एठी आमर जलर अभाव हुए नहीं जलर अभाव जदि म्युनिसिपालिटी मध्य बंद करदेवे सबु लोक जाई महानदी रे गाधेई पारिबे नदी देखिले मध्य गाधेइबाकू इच्छा हबो तेबे अनेक नगर रही जो नगर समूह की कौन है ना नदीर कररे बा नदीर पार्श्वरे नदीर तटरे नगर मान निर्माण होता है तेबे एही नगर मध्य कौन है जे एही नगर जीवनदायक जलर परिपूर्ण गोटे नदी रे कौन है नगर निर्मित हुई अछि प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो मोर प्रिय बंधु माने प्रभु सेहीपरि एक सुंदर आउ नदी मध्य को बा सेही नदी द्वारा आउ बेष्टित होइथिबा कोन ना गोटिए नगर कथा एथिरे से प्रकाश करूअछंती आमने देखु प्रथमे जेते बेले कि एदन उद्यानर कथा सेइठु चारि गोटी नदी बाहरिला चारि गोटी स्रोत हैला सेही नदी समूह जीवनदायक थिला जीवनदायक अर्थात से मान जो माने से नदीर जल पान कले एपरी भाबिबा नाही जे ताहा से माने केबे मरिबे नाही ना से परि नुह किंतु सेही नदीर जल जीवनदायक अर्थात टू सर्वाइव द पीपल लोक माने बंची पारिले सेही नदी कूल मानकर नदी द्वारा जनसमाज सृष्टि हैला लोक डिपेंड कले तेबे एई स्थान रे देखा जाउची जे एदन उद्यान रु से नदी बाहरी नाही किंतु कोठु बाहरीची मेष शावकंकर सिंहासन रु निर्गत होई नगरर पथ मध्य देई प्रवाहित हेउअछि एही नदीर जल केउठी बाहरु अछि ना एही नदीर जल बाहरु अछि जे सेही आउ स्वर्गीय सिंहासन रु मेष शावकंकर सिंहासन रु जेउ सिंहासन कथा सुनिले पापिष्ठ माने जगतवासी भयभीत हुअंती कारण से विचार अच्छी दंड अच्छी बोली किंतु धार्मिक मान निमंते सही सिंहासन रु एक निर्गत नदी जहाँकि से मान को जीवन देउअछि हालेलुया प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो से जीवनदायक जल अटंती जदि आम माने जहन पुस्तक तार 7 अध्याय जदि तार 38 पद आम पढ़िबा जहन पुस्तक 7 अध्याय तार 38 पद एथरे प्रकार लिखा जाए जे मोठारे विश्वास करे धर्मशास्त्र उक्ति प्रमाणे ताहार अंतररु जीवंत जलस्रोत प्रवाहित हेउतिबो जे मोठारे विश्वास करे धर्मशास्त्र उक्ति प्रमाणे ताहार अंतररु जीवंत जल कौन होतिबो जल स्रोत प्रवाहित हेउथिबो
प्रवाहित हेब बंद हेब कह जाए नहीं, प्रवाहित हेउथिब। जो व्यक्ति ईश्वर को त्राणकर्ता रूपे बा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिअछि, केवल ताहार बाहर रे नदी थिबा कथा कह जाऊ नहीं, किंतु कह गला तार अंतर रु जीवंत जल स्रोत बाहरु थिबो। एटा गोटे स्रोत, एटा गोटे नाळ कथा कह गला नहीं, एहा गोटे स्रोत, गोटे झरणा। सही स्रोत सेठू बाहरु थिबो मोर प्रिय बंधु माने। सही स्रोत बाहरी बाहरी कोठी सही स्रोत मिसिबो ना सही नदी रे जहा कि स्वर्गीय सिंहासन रु निर्गत होउथिबो। सही नदी नूतन जेरुसालेम बा नूतन नगर रो सही नदी रे जाई कोन होबो मिलित हेबो। सबु नदी जेपरिकी समुद्र रे जाई मिलित हुवंती, सेही परि मोर प्रिय बंधु माने प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी जे मानकर अंतर रे जीवंत जलस्रोत रही अछि, से माने सेही नदी रे से दिन मिसि जिवे। तापरे प्रभु कहिबे एथर हेला, विश्वासी कहिबे एथर हेला। कन्या को देखि प्रभु कहिबे एथर हेला, कारण ए मोर रक्तर रक्त, ए मोर मांसर मांस, मु रक्त देया को किणी अछि। प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। जगतर जेरुसालेम एवं से स्वर्गीय जेरुसालेम रे मध्य केतेक तुलनात्मक विषय आपण माने देखिबे। जगतर जेरुसालेम रे जेपरि के सिंहासन, नदी थिला, वृक्ष थिला, फल थिला, सेही परि स्वर्गीय जेरुसालेम रे मध्य नदी अछि, पुणी सिंहासन मध्य रहिछि, वृक्ष मध्य रहिछि एवं फल मध्य रहिअछि। जिहिजिकल पुस्तक जदि तार माने 47 पर्व पढ़िबा, सेथिरे ए प्रकार लिखा जाए जे मंदिर मध्यरु 47 पर्वर जदि तार एक पद माने पढ़िबा, अनंतर से मते फेराई गृहर द्वार निकट को आनिले। आउ देख गृह प्रवेश स्थानर तलरू जल निर्गत होई पूर्व दिगरे बहिला, कारण गृहर अग्रभाग पूर्वाभिमुख थिला। आउ सही जल तलरू गृहर दक्षिण पार्श्व देई यज्ञ वेदीर दक्षिण दिगरे बहिला। ए की प्रकार नदी जे कि परमेश्वरंकर सिंहासन, परमेश्वरंकर मंदिर, परमेश्वरंकर पवित्र लोक मानकर मध्य दे प्रवाहित होउची। से हेउची मोर प्रिय बंधु माने आत्मिक मनुष्य मानकर, धार्मिक लोक मानकर सेही जीवंत जल स्रोत। ईश्वरंकर लोक माने जो स्थान रे रहंती, ईश्वरंकर लोक माने जो स्थान रे एकत्रित होवंती उपासना करिवा पई, जिहिजिकल देखुचंती जे यज्ञ वेदी ठारू आरंभ करी सम्मुख द्वार मध्य देई से यज्ञ वेदीर तळे तळे बा चारिआडे से जलस्रोत नदी कोन होची प्रवाहित हेउछि। सही प्रकारे आज नूतन जेरुसालेम नूतन नगर रे मध्य ए प्रकार गोटे नदी अछि, जहा कि जीवनदायक नदी। ईश्वरंकर पवित्र वाक्य रे आपण माने देखिबे एही नदी कथा, जहा कि प्रॉस्पेरिटी को मध्य बुझाए, प्लेजर को मध्य बुझाए। अर्थात नदी ईश्वरंकर वाक्य रे, जलस्रोत ईश्वरंकर वाक्य रे आनंद को बुझाए, समृद्धि को मध्य बुझाए। जदि मु पढ़िबी गोटे दीटा पद गीत, जदि आम माने तार 3:8 पढ़िबा, गीत संगीता तार 3 अध्याय जदि आम माने 8 पद पढ़िबा, सेथिरे सॉरी एथिरे प्रकार लिखा जाए, परित्राण सदा प्रभुंकर अधिकार, तुम्भ लोक मानक उपरे तुम्भर आशीर्वाद बर्थु। सॉरी मुझे गीत संगीता 36:8 पढ़िबा, सेमाने तुम्भ गृहर पुष्टिकर द्रव्य रे बहुल रूपे परितृप्त हेबे,
पुणी तुम्भे से मानंकु अपना आनंद नदीर जल पान कराइब। आनंद नदीर जल, कौ नदीर जल? आनंद नदीर जल, जो जल कि विश्वासी को आनंद दे थाए, जो जीवंत आउ जल जहाँकि स्रोत बहु थाए। एथिरे आम माने देखुचु जे सेही आउ जल कौन करुची ना आनंद देउची। ईश्वरंकर वाक्य रे जल स्रोत को बा नदी को आनंदर सहित बा आनंदर सहित तुलना करा जाइछि। आनंद नदीर जल सही प्रकारे जदि आम माने सही गीत संगीता तार 1 और 3 पद पढ़िबा ताहा मध्य समृद्धि को बुझाए। कौन बुझाए? 3 पदर लिखा अछि, जेउ वृक्ष जलस्रोत निकटरे रोपित, जे स्वसमय फल उत्पन्न करे, जार पत्र ही मलिन हुए नाही, एपरि वृक्ष सदृश से हेबो, पुणी से जहा करे ताहा सफल हेबो। जेउ वृक्ष जलस्रोत निकटरे रोपित, जेउ धार्मिक एही नदी निकटरे रोपित, जो ईश्वरंकर संतान एही नदी निकटरे रोपित, से समृद्धि रे परिपूर्ण हेबो, जहा करिबो ताहा सफल हेबो, स्व समय रे फल उत्पन्न करिबो, तार पत्र मलिन हेबो नाही, सब बेले सतेज रहिबो। लोके आश्चर्यान्वित हेबे जे कौन तार रहस्य, कौन तार रहस्य प्रभु ताको एते आशीर्वाद करिसंती। मोर प्रिय बंधु माने, से होउची जीवन नदी बा आनंद नदीर जल स्रोत निकटरे रोपित वृक्ष परिसे अटे। प्रभुंकर महत् नामर धन्यवाद हो। शैतान कौन करे? ए दुई गोटी विषय आनंद एवं समृद्धि को व्यवहार करी मानव जाति को ता आड़ को टाणिबा को चेष्टा करे। सदा प्रभु परमेश्वर एही आनंद एवं समृद्धि दे तार संतान मानकु आशीर्वाद करंती एवं सही स्वर्गीय जीवन निमंते प्रस्तुत करी नियंती। जेतेबेले कि सही स्वर्ग रे सही नदी निकटरे बा सही नदी निकटरे कोन हेबे? से माने आनंद रे आउ समृद्धि रे परिपूर्ण हेबे। किंतु जगत रे शयतान चेष्टा करे जगतवासी को एही आनंद एवं समृद्धि द्वारा आकर्षण करी से कोन करी थाए? ता आड़ को नहीं जाय थाए। किंतु आम माने जानू से आमानकर आत्मा को ही से लोड़ी थाए, किंतु परिवर्ते से किछि देई न थाए, केवल नरक। किंतु प्रभु परमेश्वर आमानकर आत्मा को लोड़ंती, ता सहित आनंद एवं समृद्धि एई जगत ठारू सेही स्वर्ग पर्यंत आमान को उणा करंती नाही। तेबे एही नूतन नगरर गोटिए विषय आमने चिंता करुथिलु, जहा कि कोन ना जीवन विषय रे। नूतन नगरर जीवन होउची कोठी ना जीवंत जल बा जीवनदायक से कोन? जलर गोटिए नदी अछि से नगर रे। द्वितीय विषय माने आलोचना करिबा, एही नगर रे आउ कोन अछि? एही नगरर आउ गोटिए कैरेक्टर हला, सेटा होची बाध्यता। सही नगर रे बाध्यता थिबे, बाध्य लोक माने बास करुथिबे। आपण माने केबे सुनिछंती बाध्य नगर बोली? आपण माने सुनिथिबे अबाध्य नगर बोली सुनिथिबे, कारण अबाध्य लोक सबुठारे अछु। अबाध्य नगर बोली कहि परिबा, अबाध्य सहर बोली कहि परिबा, कारण लॉकडाउन शटडाउन हेले मध्य बाइक रो मात्रा कमु नाही। शटडाउन हे गले मध्य आ माने घरु बाहरिबा छाडू नाहु, दहीबरा खाइबा छाडू नाहु, कोठी केमती सिक्रेट रे किए कबाट बंद करी दहीबरा बिकुची आउ सेटा को नहीं आस खाई दियो। अबाध्य नगर विषय आमने शुणिचु, किंतु बाध्य नगर केवल स्वर्ग रे। हालेलुया। केवल बाध्य लोक माने रहिबे। प्रभु चाहिए बाध्यता ई जगत मध्य रे हेउ बोली से प्रथमे से कोन कले? द्वितीय पदरे लिखा अछि, सेही नदीर उभय पार्श्व रे 12 थर फलदायक जीवन वृक्ष अछि। केवल जीवनदायक नदी नुह, जीवनदायक वृक्ष मध्य अछि। सेथिरे प्रति मासरे फल फळे, पुणी सेही वृक्षर पत्र जाति समूहर आरोग्यदायक। प्रेज द लॉर्ड। एथिरे बाध्यतार कथा माने देखुछु। कौन बाध्यता? जे वृक्ष जीवनदायक वृक्ष आउ से वृक्ष से स्थान रे अछि।
ଏହି ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଦମଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା କଥା ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ପାପର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପାପର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆଦମଙ୍କୁ ହବାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। କହିଲେ ତମେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ତମେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କି ଯାହା କରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଖାଇଲେ। ତାହା ଖାଇଲେ। ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସେମାନେ ଖାଇଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ପାପରେ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଏହି ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ସେ ଖାଇବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବା ସେ ବାସ କରିବ, ପାପୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅମର ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷକୁ ସେହି ଉଦ୍ୟାନରୁ ଉଠେଇ ନେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଯାହାକି ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ବା ତଟ ତଟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ 12 ମାସ ଫଳୁଥିବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଫଳୁଥିବ। ସେପରି ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଟଙ୍ଗ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ନୂତନ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ ତୁମେ ଏ ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ପାରିବ, ସେ ଫଳ ତୁମେ ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଅବାଧ୍ୟ ମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଅଶୁଚି ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଯିବେ? ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଭୋଜନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଥିରେ କ୍ଷୁଧା ନାହିଁ, ତୃଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଅଛି, ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ? ଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା କି ନ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେଇଠିକି ଗଲା ପରେ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ସୁଆପା ତମକୁ ଭୋକ ହେଲା ଯେ ତମେ ଖାଇଲ? ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ନଦୀ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ବୃକ୍ଷର ଫଳ। କେମିତିକା ନଦୀ? ନା ଜୀବନଦାୟକ ନଦୀ ଆଉ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ। ବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ ଏଇ ଜଗତରେ କାଟିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଆମେ ଭୁଞ୍ଜି ପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହିତୋପଦେଶରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ହିତୋପଦେଶ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସୋଲୋମନ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ମିଷ୍ଟ ଓ ଗୋପନ ଅନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ଯାହା ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମେ ଭୋଜନ କରୁ, ଯାହା ଲୁଚି ଲୁଚି ଆମେ ପାନ କରୁ, ତାହା ମଧୁର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାହା ହେଉଛି ଶୟତାନର ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା। ତାହା ହେଉଛି ଶୟତାନର ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ମିଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଁ ହିତୋପଦେଶରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ଏହା ଶୟତାନର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ ଯେ ଚୋରି ଚୋରି ଭୋଜନ କରିବା, ଚୋରି ଚୋରି ଆନନ୍ଦ କରିବା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ସେଇଠି ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତୋଳି ଖାଇପାରୁଥିବା, ଚୋରିକିରି ଖାଇବା ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନରେ ଖାଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ 2ଟା ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଏହି ନୂତନ ନଗରର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଗଲା। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଭିଶପ୍ତ ବିଷୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ସିଂହାସନ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ? ଉପାସନା କରିବେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ
ଓ ତାହାଙ୍କର ନାମ ସେମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଲିଖିତ ହେବ। ସେହି ନଗରର ପ୍ରଭୁ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କିଏ? ସେହି ନଗରର ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ନିଜେ ବର, ସେହି ନଗରର ଦାସ ମାନେ ହେଲେ କନ୍ୟା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦିନରେ ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲେଖାଗଲା 3 ପଦରେ, ଅଭିଶାପ ତ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର ସିଂହାସନ ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖିବା କେତେ 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 ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ। ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ପ୍ରେରିତ ଜହନ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜହନ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେଇ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଏତେ ଭଲ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, କ୍ଷୁଧା ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଡ଼ନା ଦେଇ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉନ୍ନତ, ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଏକ ସବୁ ମଙ୍ଗଳର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବା। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମମାନେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯଦି ଯାଉଛୁ ଜଗତରେ, ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ତାଙ୍କର ସହିତ, ତାଙ୍କର ମହିମା ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରକୃତି ପାଇଥାଉ, ପବିତ୍ର ହେଲେ ତାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଇଥାଉ, ତାଙ୍କ ପରି ହେଇଯାଉ। ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦ ରେଭେଲେସନ୍, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ତାହାଙ୍କର ନାମ ସେମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଲିଖିତ ହେଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କର କପାଳରେ ତ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର କପାଳରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେହି ନଗରର ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ। କ'ଣ ସେହି ନଗରର ଜ୍ୟୋତି? ସେହି ନଗରର ଜ୍ୟୋତି ହେଲା ଯେ ଆଉ ରାତ୍ରି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ କି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେହି ନଗରର ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ, ସେହି ନଗରର ଜୀବନ, ସେହି ନଗରର ବାଧ୍ୟତା, ସେହି ନଗରର ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ସେହି ନଗରର ଜ୍ୟୋତି। ଦ ଲାଇଫ୍, the loyalty, the Lord, then come to the last, the light of the city. ସେହି ନଗରରେ ଏପରି ଜ୍ୟୋତି ଥିବ, ଏପରି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଉଥିବ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ପାଉଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ସେ ପାଉଲ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିଅଛୁ, ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ଯଦି ତାର ମାନେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା, ତାର 47 ପଦ ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 47 ପଦ। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥିବ, ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସେହି
ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେବେ। ତା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ସେପରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବା, ମାନେ ଆମଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକ ରହିଥିବ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ରହିଥିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ହେଲା ସେହି ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଯଦି ଆମମାନେ 17 ପଦ ପଢ଼ିବା, ଯେଣୁ ଯଦି ଜଣକର ଅପରାଧରେ ସେହି ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଦାନର ପ୍ରଚୁରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେପରିକି ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ଯେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମୂହ ରହିଅଛି, ତାହା ମାନେ ସେଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ସେହି ନଗରରେ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ପୁଣି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଦେଖିଲେ ହେଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅକଥନୀୟ ଓ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ, ତାହା ପାଉଅଛ। ଭାବବାଦୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନ ଦେଖି ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଅକଥନୀୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମେ ଏଠି ପାଉଛୁ, ତାର ଗୌରବ ଆଉ କେତେ ନ ହେବ। କିଛି ଦିନ ମୂଷା ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ନିଜର ମୁଖ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମକୁ ଆଉ ଓଢ଼ଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେହି ରୂପରେ, ସେହି ତେଜରେ, ସେହି ଜ୍ୟୋତିରେ ଜ୍ୟୋତି ହେଇଥିବେ, ତେଜିୟାନ ହେଇଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁ ରଖିଛ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ସେହି ନୂତନ ଜେରୁସାଲମ, ସେହି ନୂତନ ନଗରୀରେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନଦୀ, ପୁଣି ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଭୁଙ୍କ 12 ମାସର ଫଳ ତୁମେ ରଖିଛ। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ, ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଟଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ତୁମେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତାହା ନେଇଯାଇଥିଲ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତା ଶିଖେଇ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ହେଇଛୁ, ଆମମାନେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ହିଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ବାସ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଦିଅ। କ୍ଲେଶ ଯଦି ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ଆମମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସହ୍ୟ କରିବୁ। ଗୌରବ ମହିମା କେବଳ ତୁମର ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂଘ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। God bless you. Next Saturday we'll be seeing the remaining part of Genesis, Revelation 22. बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीर्वाद करंतु, आमेन।